أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. ये थे आज के हमारी मश्क सूरत अल-माऊन की मश्क। मदरसा महदुल कुरान अल हकीम के तलबा के साथ आज की इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।